Dati biday nga po tayo di Japan datoy, jaka mo no. Kasa nung basaan di gito syempre. Usa rin tayo at instinct tayo. Makaawat tayo matikwa. Abstract na kunada. So kita ada matikwa na nga manarigat tayo mat nga mabasa di gito eh. So kitaan tayo. Datoy. Damat amin nga gamit lang to yan. Inikat ko di box na ijay Japan idi. Okay. Hopefully, compatible ito. Ito American toilet seat dati eh. American standard. Kailangan niya close pa nga muna di ko na. Di water source na. Okay, let's see if we can get it from here. Datoy lokatan tayo, kita tayo no dapat i-source na. Yan, awanan ti danom na. Datoy karas tayo garod. Ayan. Okay. Dato ti mang hold kanya na. Linisan tayo basit. Sa kwan. Nga mahamat nga naangot ato ito water seal dati eh. Wano hana makaangot. Extra thick ring wax ko na na. So, I think we have to get rid of this. Yan. Seal na data. Nanta, hopefully compatible. Di dilemma na dato eh. Hanya compatible dato eh. US. Dati ti connection na. Dakdakkel dati ko ti US. Yung dati ko ti Japan. So maagbiyahe tayo ti Home Depot. Pantay mangkita ti Japan. La la la, and I look at you and dagang instruction na to eh. Okay, napairutan tayo di Giant. Orion tayo lang dyan eh. Taga puti Amazon nga adapter. Okay, so dato di in order me ti Amazon overnight lang. So, dati lang ti kailangan tayo. Nga adapter made in China dato eh. Nga naka-design nga pang-adapt from Japan gamin di kwa jay usasaran tayo from Japan. Ngam ikukuha tayo ti American standard. So, yigit na is China. China made. Okay? Hopefully, dati lang ti kailangan tayo. Okay. Parang amang tangaglik dati. Plastic mat dati. Tapos dati di in extensionan tayo. Dati di mapanjibitin. Pero tayo basit laan. Then I'll check here. No, it's not working. Put it down. No, move your hand. So, kailangan nga i-convert ko dato eh. Adati leak na.
After a few trips to Home Depot, I finally got the answer. Para ang aglig. Okay, testingan tayo marad. Okay, warm seat. Okay, testingan tayo dato eh. Naka-on dato yan. So, han kong mabasa dato eh ngam dati Google Translate in Dane. Kamat, dati tiamok han nga balin ngam kunana nga tugawam kunana. So, kailangan gayam nga natugawan. Tano ag work J washer na. O sige, testingan tayo. Han ang agtugaw ah. Tano nga makita di ubot ko. But I will push the toilet seat. There you go. Nagpudot. Napudot unay. Napudot unay. Agaray. Okay. Okay, enough. Okay, napudot unay. So, i-di ko na. Less mo. Okay. Di ubot. Okay. There you go. Napudot pa lang. Anyway, Matt. Okay. Okay. Ayos. So, okay yan. Napudot unay di ko. So, kailangan pabasitan. Napudot jay. So, nabasa na. Nalipatak matun yung bagana. Anyway, it's working. Okay.